كن كما تريد لون الليل أو ساطعا كالنجم. كن طيفا، كن كما تريد أن تكون. فألواننا قد اجتمعت لترسم لوحة في يد مسكين، والبسمة صادقة ترتسم على الوجوه. فالأرض أرض الله ودينه للجميع. وقديما مر هنا إسلام ومسلمون، تركوا على الأرض طيفا يروي ذكرهم، وبذرة تعود من جديد. القيد لا يكسر في النفس العزة، والصوت لا يرهبها، والإيمان رفيقك أينما تكون وأينما رحلت. وللمسلمين في البرازيل قصة وحكاية. A presença muçulmana no Brasil data basicamente do final do século XVII, início do século XVIII, com a presença dos malês. Na ocasião, o Brasil era colonizado por Portugal e nós tínhamos ainda a escravidão no Brasil. Durante esse período de escravidão, um grupo muito grande de escravos de uma região sudanesa. لما جاء البرتغاليون الذين اكتشفوا هذه الأراضي بالكثير من العبيد المسلمين لكي يستصلحوا هذه الأراضي. العبيد المسلمين الأفارقة كان لديهم خبرة باستصلاح الأراضي، وكان لديهم حضارة إسلامية كبيرة جدا في دولة إفريقيا. فجاءوا إلى هنا، جاء معهم بعض المشايخ بطريق التطوع حتى يحافظوا على إسلامهم. لما وصلوا إلى هذه البلاد، إلى البرازيل، أجبروا على التنصر، ومع ذلك ظلوا محافظين على إسلامهم داخل الأكواخ وداخل بيوتهم. وكانوا المشايخ والعلماء يقوموا بعملية الوعظ والإرشاد. حاول المسلمين أكثر من مرة أن يقوموا بثورات داخل دولة البرازيل. هذه الثورات فشلت، كان آخرها ثورة 1835. هذه الثورة كانت ثورة كبيرة جدا. كان تفكير المسلمين أن يتحرروا من الرق، أن يقيموا دولة إسلامية، وأن يعود بعضهم مرة أخرى إلى البلاد الإفريقية. Nomeadamente com uma sublevação de escravos Hausas no século XIX, que ficou conhecida como Revolta dos Malês. Com isso, eles acabaram sendo responsáveis por um primeiro grande movimento de libertação, de rebeldia da condição de escravidão, que ficou conhecida no Brasil como Revolta dos Malês. Esse é um episódio que marca a nossa formação e a nossa relação com o mundo árabe muçulmano. A revolta dos malês na Bahia, ela teve relacionada fortemente, quer dizer, foi uma questão de libertação, de exigência de libertação do regime escravocrata. Nesse movimento se misturaram uma série de questões culturais com a origem islâmica desses sujeitos da revolução, desses escravos reunidos aí nesse movimento de insurreição. Que por um motivo de ser negado o culto, a eles poderem estar rezando e praticando a liturgia islâmica, eles se rebelaram. E rebelaram pedindo independência para que eles pudessem ter o culto islâmico sendo respeitado e, ao mesmo tempo, sendo reconhecido aqui no Brasil. Isso marcou profundamente a mentalidade e a cultura baiana desde então, e, inclusive, até hoje, há uma certa prevenção com relação ao Islão no Brasil. كان تفكير المسلمين أن يتحرروا من الرق، أن يقيموا دولة إسلامية، وأن يعود بعضهم مرة أخرى
إلى البلاد الإفريقية. فحكومة البرازيل عرفت هذا القصد فلم ترتاح له، وحاربتهم كل المحاربة وقضت عليهم. والآن إذا ذهبت إلى بهية تجد أن لهم آثارا إلى الآن، كتب صغيرة جدا، بعض الأوراق موجود فيها عبارات عربية أو آيات قرآنية ممن كانوا هناك، ولكن قضي على هذه الحركة ولم تقم إلى الآن. Mas eles deixaram não só os documentos que mencionei, escritos em árabes, que são na verdade surates do Corão e planos de ressurreição, como também eles deixaram arquitetura, que pode ser visto numa igreja que, quer dizer, era uma mesquita que foi transformada em igreja, localizada num bairro próximo do centro islâmico, que é o bairro... para todos os brasileiros de maneira geral, porque eles demonstraram a fé, que através da fé se pode conseguir mudar, pode conseguir lutar contra qualquer tipo de injustiça social. E além disso, fica como um exemplo, como um marco histórico para toda a comunidade islâmica internacional. جاء إلى هذه البلاد الشيخ عبد الرحمن البغدادي، كان بيعمل إمام للبحرية التركية، وخرج على ظهر سفينة حتى يذهب إلى مدينة البصرة مرورا برأس الرجاء الصالح. في هذه الرحلة قدرا الرياح حملته إلى مدينة ريو دي جانيرو، إلى المحيط الأطلسي في هذا المكان. في هذا المكان لما نزل الشيخ عبد الرحمن البغدادي شاف مجموعة من العبيد. هؤلاء العبيد لما بدأ هو في الصلاة دخلوا وصلوا معه، فاكتشف أنهم مسلمون من اللي هجروهم من الولايات الشمالية من ولاية بهية، فطلبوا منه أنه يبقى معهم حتى يعلمهم شعائر الدين. الشيخ عبد الرحمن البغدادي قعد 3 سنوات في مدينة ريو دي جانيرو، وزار المسلمين في بهية، وزار المسلمين في أكثر من مكان، وبدأ يدعو الناس بطريقة الإسلام السمح. بين عامي 1877 و 1878 قام إمبراطور البرازيل بيدرو الثاني بزيارة الشام ومصر، وطلب من السلطات العثمانية تشجيع وتسهيل هجرة العمالة إلى أراضيه، فوجدت الأقليات فرصة سانحة أمامها وآفاقا واسعة للعمل في أرض جديدة، فأصبحت الشام مركزا لهذه الهجرات منذ وقتها حتى الآن. الهجرة العربية من لبنان وسوريا ابتدأت في أواخر القرن ال19، فجاء من هناك أناس كثيرون ولكن أكثرهم مسيحيون، فاشتغلوا بالتجارة فنجحوا نجاحا كبيرا، لأنهم في الحقيقة عندهم المهارة في التجارة. Data de 1835 e trata-se dos irmãos Zacarias, que vieram ao Brasil nessa data. No entanto, esse ainda não é o início de uma onda de migração, porque realmente uma onda de migrantes árabes ao Brasil iniciou em 1870. De 1870 ao ano 1900 entraram aproximadamente 5 a 6 mil árabes. Muitos camponeses do Monte Líbano ficaram sem terras e vieram para o Brasil. A partir daí, esse imigrante muito importante
ele vai se tornar, em grande parte, o comerciante. E após a Primeira Guerra Mundial, um número que se manteve mais ou menos constante em algo em torno de 5 mil por ano. Ora, essa imigração, junto com seus descendentes, hoje somam milhões de árabes aqui dentro do país e 1,5 milhão de muçulmanos. Na segunda metade do século XX, a maior parte, foi aqui que recebemos a maior parte dos imigrantes islâmicos, muçulmanos. São justamente esses contingentes imigrantes da segunda metade do século XX que mais preservam sua cultura, suas raízes, a língua do país de origem e assim por diante. Então hoje é muito mais fácil porque você se sente brasileiro muçulmano, você interage dentro da sociedade, você é bem acolhido dentro da sociedade e então hoje há facilidades muito maiores nesse sentido. طرق عبدت مع الأساطير. هناك يجتمع السكان لإجراء الطقوس في سلسلة وثائقية تأخذنا عبر هذه الطرق. رائع، نعم، قمنا برحلة خاصة لرؤية هذا. كان جميلا حقا. لنكتشف نحن تلك الأساطير ونعيشها. نحن نفعل الشيء نفسه في البيرو اليوم، لكننا نشق الطرقات للسيارات ولا نشقها باحترام كما فعل الإنكا. الطرق الأسطورية في هذه الأوقات على الجزيرة الوثائقية. وسنعيش مع الشيخ محمد مظلوم وعائلته الصغيرة، تلك الخلية الدعوية النشيطة التي تبذل جهدها لنشر الإسلام والوعي الديني بين أبناء مجتمعهم، يتعايشون معه في تناغم وتوافق. ستكون هذه الأسرة الصغيرة لسان حال المسلمين في البرازيل. بدينا في الإعلام من حوالي 15 سنة، يعني كنت أنا مع مجموعة من طلاب بعلمهم، يعني بنتعلم كنا في بخلال الأسبوع مرتين في الأسبوع. طرحت على الطلاب الفكرة إن نبدأ في هذا العمل، فاقترح بدينا في شريط في البداية الحمد لله، هذا من حوالي 15 سنة، وهم اقترحوا حتى اسم المجموعة بتاعتنا والفريق بتاعنا اسمه قافلة الإيمان. Eu prefiro uma sociedade muçulmana onde eu consigo praticar todas as minhas ações religiosas. نحن من زمان نشتغل يعني عن طريق السي للنشر، يعني مواضيع، عندنا سيديات تعلم يعني بداية الإسلام، كيف هي الأركان الإسلام، أركان الإيمان. عندنا سيدي يعلم الصلاة، عندنا سيدي تعليم يعني تحفيظ القرآن، عندنا القرآن الكامل بالعربي برتغالي آية يعني. المسلمين يعني هو اندماجهم في المجتمع البرازيلي اندماج جيد جدا. ليش؟ لانه ما بتشوفش فرق بين المسلم، حتى في بعض اللحظات ما فيكش تميز، يعني مش ممكن تميز بين المسلم العادي او العربي والبرازيلي. هذه شيء ايجابي للبرازيليين، يعني حلو للبرازيليين انهم لكل الاجانب مش بس للمسلمين او العرب بيعطوهم يعني قيم، وما فيش عنصريه. حتى في القانون البرازيلي ممنوع منعا باتا العنصريه، يعني لو انت حسيت بنفسك انه اثر عليك احد الاشخاص اللي هو من اهل البلد يعني بشكل عنصري،
من كلام أو تصرف أو أي شيء يعني يؤثر أو يجرح شعورك، فبالقانون ممنوع، ممكن تشتكي عليه، ممكن تعمل عليه دعوة قانونية. Alguns amigos muçulmanos, eles têm aquele problema de que, por exemplo, eles andam muito com algum brasileiro e acabam desviando da religião. Por exemplo, eles gostam da arguile, eles gostam do baralho, eles gostam de algumas coisas assim, acabam ficando um pouquinho longe da religião e saem, né, da conduta religiosa deles. Na verdade, a forma de viver, né, dentro de um país onde a minoria, nós somos a minoria, principalmente no Brasil, onde você tem uma liberdade muito grande, onde você tem a questão da sensualidade, do álcool, muito difundido, né, no país. Isso, na verdade, é uma dificuldade a mais, sim, para o divulgador de tentar enfrentar esse tipo de situação. Vivo no Brasil, convivo com a minha família, com a sociedade. Lógico, se eu pudesse viver num ambiente muçulmano, onde todos à minha volta são muçulmanos, para os meus filhos seria muito bom o convívio. Mas, já que a gente está aqui, temos que achar uma maneira de se adaptar para que todos nós vivêssemos bem. E outra maneira da gente divulgar a religião. Vestimentas aqui no Brasil são mais difíceis. Geralmente a gente procura costurar a nossa maneira, né, comprando tecido e mandando costurar. Ou a gente procura ver quando que pode, ou alguém que traga as roupas de outros países muçulmanos para que a gente possa usar. De me sustentar e a necessidade delas de terem algo decente para se vestirem, porque aqui no Brasil é pouco comum você achar esse tipo de roupa ou de hijab, e quando acha, o valor é muito alto. Então eu trago para elas um material de boa qualidade e um material que vá cobrir elas realmente da forma que deve ser o hijab. Todos os projetos foram sempre em prol da divulgação do Islã. Bom, as principais fontes são da internet, né? Muitos livros que são traduzidos do árabe para o português por alguns tradutores brasileiros. E a maioria deles, livros sobre hadith, tafsir Qur'an e essas coisas. A gente sempre usa, na verdade, meu trabalho ele é todo em torno da mídia, né? Assim como o do meu pai, a gente trabalha com CDs, DVDs, e também já postamos alguns vídeos no YouTube, mas o nosso forte são as mídias portáteis. A grande dificuldade, na verdade, os desafios que encontram os divulgadores aqui no Brasil na verdade, grande parte deles não dominarem muito o idioma em português, né? Uma outra dificuldade é a questão das diferenças sociais, das diferenças de costume dos países muçulmanos, de maioria muçulmana, e dos países como o Brasil. Precisamos aqui de divulgadores competentes, qualificados, divulgadores que conheçam bem o idioma local, que é o idioma português brasileiro, e conheçam o idioma de origem, que é o árabe, para que possam divulgar corretamente a religião islâmica.
Não, graças a Deus aqui no Brasil nós não temos ainda esse problema da islamofobia, ou seja, daquela perseguição em relação aos muçulmanos. Aqui nós vivemos num país que tem uma liberdade muito grande para que possamos praticar a nossa religião. ولكل رحلة دليل. الشيخ خالد تقي الدين الأمين العام للمجلس الأعلى للأئمة والشؤون الإسلامية هاجر إلى البرازيل منذ أكثر من 20 عاما، أحد أهم الدعاة الذين نذروا حياتهم لنشر الإسلام في أمريكا اللاتينية ودولة البرازيل. رمضان هو فرصة ينتظرها المسلمون خلال العام بأكمله كي يتواصلوا أكثر فيما بينهم، وكي يعودوا إلى المسجد وكي يعودوا إلى الصلوات، فتجدهم يجتمعون على الإفطارات الجماعية، تجدهم يتجمعون في ليلة القدر. Para eles cumprirem esse mês, né, que é o Ramadã, para eles poderem estar se alimentando bem depois de tanto rezar, pedir por nós também, né, que apesar de sermos brasileiros, né. خلال شهر رمضان المبارك بتحرص الجاليات العربية والمسلمة هنا في سان باولو على أنها تشتري ما يخص رمضان من مأكولات وحلويات، وده إحدى المحلات اللي موجودة في مدينة سان باولو اللي هو محل أبو علي جنب مسجد باري أو مسجد براس. بيوجد فيه طبعا مأكولات عربية مستوردة من العالم العربي والإسلامي، وطبعا في أنواع الكنافة المختلفة من الحلويات والكحك بالتمور والخبز بأنواعه، مثلا زي الخبز المرقوق اللي هم بيحرصوا على بيعه هنا. أول شيء عملناه إفطار جماعي، فكانت كل أسرة تقوم بطبخ بعمل الإفطار وإحضاره داخل المسجد، وتلتقي الأسر مع الأطفال مع النساء، نقوم بالإفطار جماعيا ثم نقيم صلاة التراويح وهكذا. وخلال العشر الأواخر استجاب أهل المنطقة أو الرجال منهم استجابوا للاعتكاف، فكانوا جاءوا بفروشهم وأغطيتهم وظلوا خلال 10 أيام داخل بيت الله. اختلف الوضع تماما منذ سنة 1986 إلى الآن نحن 2011. اختلف الوضع تماما، الحمد لله. في هناك إقبال على الإسلام، في هناك إعمار للمساجد، في هناك انتشار للحجاب. نحن لدينا صبر حتى نوصل هذه الكلمة، كلمة الله سبحانه وتعالى، إلى شتى الأماكن وإلى كافة الإخوان هنا في دولة البرازيل من المسلمين وحتى من غير المسلمين. فأينما كنت أقم لله مسجدا، واجعل لدينك ذكرا في الأرض يدم ذكرك في السماء. العبيد المسلمين ما كانش عندهم أي مساجد،
إنما كانوا يجتمعوا بصورة متخفية عن أعين السلطات البرتغالية حتى يقوموا بتأدية الشعائر الإسلامية. وده اللي ذكره عبد الرحمن البغدادي، الشيخ عبد الرحمن البغدادي لما زار دولة البرازيل سنة 1866. خلال المخطوطة ذكر فيها إن هو لم يكن موجود، لم تذكر كلمة مسجد داخل المخطوطة، إنما كان في أماكن يلتقي فيها المسلمون لأداء الشعائر، وكانت في أماكن بعيدة جدا. يعني كان داخل الريو كان هناك مكان يستوعب 500 مصلي من العبيد المسلمين، ولكن لم يطلق عليه كلمة مسجد، إنما هو ساحة أو مكان للقاء المسلمين. هذا المكان اللي هو المسجد البرازيل بيعتبر طبعا أول مسجد موجود داخل دولة البرازيل. تم تأسيسه سنة 1859 على أيدي بعض التجار اللي هم من أصول فلسطينية، اجتمعوا وأسسوا هذا المكان، وكان بالتبرعات البسيطة. معظمهم كانوا تجار بسطاء جدا، كان معهم يعني أرزاق يوم بيوم، ومن هذه الأرزاق استطاعوا أن يؤسسوا هذا المسجد. تعاونت جمهورية مصر العربية مع تأسيس هذا المكان، وأرسلوا حتى المنبر جاء من جمهورية مصر العربية. فأرسلوا إلى مصر يريدون شيخا ليتولى إدارة المسجد، أول مسجد، وهو في شارع أفينيدا دي ستادو لغاية النهاردة، أكبر مسجد في البرازيل. فاستجاب لهم جمال عبد الناصر وأرسل المرحوم الشيخ عبد الله عبد الشكور، وكان أستاذا رائعا في الحقيقة. فبدأ يكون الجماعة الإسلامية في سان باولو، وكانت هي نواة النشاط الإسلامي في البرازيل كله، وكان نشيطا جدا رحمة الله عليه. وبعد أن أتم شؤون المسجد انتبه إلى أشياء أخرى، فاشترى أرضا في جواروليوس وحولها إلى مقبرة، وهي مقبرة المسلمين الموجودة الآن في جواروليوس. السفر متعة نتعرف من خلاله على العالم ومدنه. نجوب أقاصي الأرض في رحلات بحرية ممتعة، فتلازم أعيننا ألوان السماء البهية، وكأننا في رحلة عبر واحة تسبح فيها الألوان. رحلات بحرية في هذه الأوقات على الجزيرة الوثائقية. في شهر رمضان اخترنا لكم أجمل الأفلام الوثائقية. استمتعوا معنا بمختارات عالمية وقصص تشاهدونها لأول مرة على شاشة الجزيرة الوثائقية. أفلام شهر رمضان على الجزيرة الوثائقية. كانت البداية في تأسيس هذه الجمعية على يد مجموعة من الإخوة الفلسطينيين، أسسوا الجمعية الخيرية الفلسطينية لتجميع المسلمين ولتجميع أبناء الجالية. ثم بعد ذلك دخل الإخوة اللبنانيون وكذلك السوريون، وبدل من أن تكون الجمعية الخيرية الفلسطينية أصبحت الجمعية الخيرية الإسلامية في مدينة سان باولو. وهذه الجمعية أسست في 10 كانون الثاني سنة 1929 لتصبح أول جمعية إسلامية
ليس فقط في البرازيل إنما في أمريكا اللاتينية بشكل عام. المسلمون من سان باولو أحد الإخوان أحمد علي الصيفي جاء هنا مع بعض المشايخ ورأوا بحاجة ماسة للولاية بأن تؤسس مرة ثانية المركز الإسلامي، وبدأ مع تجمع الطلبة المسلمين من الأفارقة في الجامعة وبدأوا العمل واستأجروا غرفتين كالمركز الإسلامي حينذاك، وذلك في 1991 وبدأوا العمل يعني في مكان يعني قليل جدا وقريب إلى وسط البلد. Nós estamos aqui na primeira mesquita que foi erigida na América Latina, não no Brasil. Ela foi em 1914, começou com um grupo de muçulmanos palestinos. Em 1929 foi oficializada essa mesquita aqui na América Latina. Em 1957 ela foi inaugurada. E até hoje temos essa mesquita como referência da América Latina, a primeira mesquita para os muçulmanos. Tanto que há quase praticamente 85 anos ou mais que essa mesquita existe, ela ainda não é uma referência para os muçulmanos na América Latina. O trabalho que vem sendo feito nela é um trabalho meio carente, por falta de divulgadores que possam apresentar o Islã para beneficiar a nação brasileira. Então, não há nenhum problema em se construir mesquitas ou do muçulmano praticar a sua religião. O governo brasileiro, ele dá total liberdade para que cada um possa professar a sua fé dentro dos preceitos, né, da legalidade do país. Mas o governo, ele dá total liberdade para isso. Temos dado exemplo para o mundo de que é possível que todas as religiões convivam e se respeitem. Nós temos, eu digo nós porque sou brasileiro e faço parte desse povo magnífico que, por sua vez, soube recepcionar os muçulmanos, como soube respeitar os muçulmanos, como soube respeitar outras religiões. Então, hoje nós temos uma filosofia extremamente importante, que meu nome é Carlos Dias, sou um católico no Islã. Tenho muitos amigos que respeitam a minha religião como católico e a gente troca bastante informações sobre o que eles acham da minha religião, o que eu acho da religião deles. Bastante respeito, eu acho que tem o islamismo sobre outras religiões. Os brasileiros têm a curiosidade sobre o que é religião, o que é a cultura islâmica, e eu acho que esse projeto Conheço o Islã veio para
para agregar valores a isso, para dar conhecimento a toda a população por meio desses livros gratuitos que a gente distribui por todo o Brasil. طاولة الدعوة التي تتم في الميادين العامة في أكثر من مكان، وهذا القصد منها تعريف الشعب البرازيلي بالثقافة الإسلامية وبالدين الإسلامي، يتم من خلالها الإجابة على كثير من الاستفسارات التي تدور في ذهن البرازيلي، وكذلك يوزع الكتاب مجانا على هؤلاء. Eu sei, apesar de eu não acreditar muito assim, em certas coisas que falam sobre ele, sabe? Eu penso o seguinte, que na realidade o cara ele era um homem inteligente. Sobre a tradição oral, معرض الكتاب الدولي في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية هو من أكبر المعارض الدولية للكتاب في دولة البرازيل. هذه المشاركة لاتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل هي تعتبر المشاركة الثانية. كانت المشاركة الأولى العام الماضي في مدينة سان باولو، وكان الحمد لله كان فيها خير كثير للإسلام والمسلمين. أما هذه المشاركة فهي متميزة لأن هذا العام في عدد أكبر من الناس جايين عشان يشوفوا التعاليم الإسلامية والثقافة الإسلامية، والحمد لله رب العالمين في عندنا هذا المجسم على شكل مسجد زي ما انتم شايفين يعني، والمشروع اسمه مشروع اعرف الإسلام. من خلال المشروع ده احنا بنحاول نوزع تقريبا حوالي 70,000 كتاب مجانا على الشعب البرازيلي. في بعض اللوحات اللي هي بتبرز بعض علماء المسلمين وماذا قدموا، كل واحد فيهم بيتكلم أنا والله قدمت كذا للبشرية. هذا عطاء المسلمين للبشرية، وده طبعا بيفتح ذهن الإنسان البرازيلي، لأن المسلمين مش أبناء هذه اللحظة، لا، المسلمين لهم امتداد تاريخي ولهم فضل على العلوم وعلى الثقافة الإنسانية بشكل عام. It looked like it was moving slow. This just in, you are looking at obviously a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center, and we have unconfirmed reports this morning that... Bem, nós sabemos que o que se está passando desde o 11 de setembro é uma campanha midiática que coloca o árabe como o inimigo do Ocidente, não é? Isso repercute entre nós, mesmo que não queiramos. O brasileiro é tolerante, mas ele, bombardeado pela ideia de que o árabe muçulmano é um terrorista, ele tende a acreditar um pouco nisso, de que existe uma guerra contra o terror e que o árabe é o terrorista. أثرت أحداث 11 من سبتمبر على مسار الدعوة في البرازيل بشكل كبير، لكن الجهود المبذولة من قبل الدعاة في البرازيل تخطت هذه الأزمة، واستمر البرازيليون في الإقبال على الإسلام بشكل كبير. A opinião pública brasileira ficou muito voltada para a cobertura, digamos, americana ou a cobertura da mídia ocidental, e não tinha acesso ao que o outro lado do mundo, o que o mundo islâmico, o que as TVs no Oriente Médio, o que os jornais, as vozes, os interlocutores, os analistas políticos estavam fazendo uma análise do que estava acontecendo ali na hora.
E a reação natural, eu acho que houve sim um momento de islamofobia na sociedade brasileira, onde a população brasileira muito contaminada por todo o conteúdo que vinha das agências internacionais. A mídia brasileira tem pouca presença lá fora comparada com as outras mídias, então ela importa muito o conteúdo. Bom, o impacto do 11 de setembro certamente foi sentido no Brasil. Por um lado, os brasileiros passaram a se interessar mais para conhecer quem eram os árabes, quem são os islâmicos e assim por diante. O que, no final das contas, é um efeito positivo de um fenômeno negativo, que é o início de uma perseguição, de uma estigmatização maior em relação a árabes e principalmente islâmicos. Que antes de se posicionar ideologicamente, porque eu acho que a grande maioria brasileira, os quase 200 milhões de pessoas que nós somos, a maioria desconhece as questões políticas, ideológicas, econômicas do que acontece no mundo do Oriente Médio. Então, eu não sinto que há, isso falando em nome da maioria do povo brasileiro, não há um posicionamento por desconhecimento. E eu acho que isso é muito típico também porque ele não tem muito acesso à informação. E organizações árabes islâmicas locais se veem, então, inclinadas e com a necessidade de buscar, promover o conhecimento sobre a cultura árabe e islâmica para prevenir a disseminação de estereótipos equivocados e negativos. Então, hoje nós temos uma filosofia extremamente importante, que é respeitar para ser respeitado. Nós, muçulmanos no Brasil, nós temos um papel tremendamente importante em todas as áreas e segmentos, tanto empresariais, quanto sociais, quanto científicos. E o governo brasileiro sempre respeitou a comunidade muçulmana. أنت مدعو معنا لتناول أشهى الأطباق، والتي سوف نبدأها بالسوشي وكل أنواع سباغيتي. ولن ننسى البيتزا الإيطالية الشهية. وإذا لم نكتفي سوف نأكل الساندويش مع البطاطا المقلية. وبعد كل هذه الوجبات الشهية سوف نتحلى بالآيس كريم الشهير. فلا تقاوم جوعك وتعال معنا لتناول أطباق من العالم في هذه الأوقات على الجزيرة الوثائقية. الرقم 1. O Brasil é um país magnífico, maravilhoso, acolhedor, de um povo extremamente bondoso, generoso, que busca uma saída para a sua questão espiritual. ونتيجة لاندماج المسلمين بالبرازيليين يتعرفون على الإسلام ويبحثون فيه، ويوما بعد يوم يكثر السائرون في طريق الهداية رجالا ونساء. Eu cheguei ao Islã através do meu trabalho como produtora cultural. Durante algum tempo eu trabalhei produzindo eventos culturais, onde a gente divulgava a cultura árabe. Com a preocupação de não ferir a religião, dentro do nosso trabalho eu fui fazer pesquisas. E pesquisando eu fui conhecendo a religião, pouco a pouco, e foi despertando em mim o interesse. O que mais me chamou a atenção
no Islã era a maneira onde todos rezavam um dos lados dos outros. Não sabia o que era bem a religião. E aí eu comecei a perguntar para eles como que era a visão deles de Jesus, o que eles acreditavam, o que era Deus para eles. Eu achava que Allah e Deus eram seres diferentes, não era um só, por não entender o idioma. Aí aos poucos eles foram me explicando, eu fui entendendo e eu vi as práticas com eles e foi então que eu achei que... E o que me chamou, o que me fez abraçar o Islã completamente foi na hora em que eu entendi que Deus era um só, que Deus era único. Ele não tinha filhos, ele nunca gerou e nem foi gerado. Eu quero agradecer nosso irmão Sheikh Ahmed, que veio do Egito. Quero agradecer a todos vocês, meus irmãos, tudo, cada um de vocês que colaborou. المداح النبوية أو الإنشاد الديني هو أمر طيب وأمر مقبول من قبل أبناء الجالية المسلمة، وهو نوع من أنواع الدعوة إلى الله داخل البرازيل، فهو سبيل لجمع العائلات ولجمع الشباب ولجمع الأطفال كي يستمعوا بعض الكلمات الطيبة التي تمدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم أو التي تتحدث عن الإسلام. Sem dúvida nenhuma, a música, ela chama os jovens. E os jovens, eles precisam, é tudo ligado à música. E o jovem gosta, aproxima os jovens, aproxima a família, ouvir a música. Eu percebi que todos ficaram para ouvir. Então, depois da oração, nós estávamos esperando, né, ouvir a música, falando de Deus. E crianças, jovens, adultos, todo mundo gosta. Minha oração me deixa perto de ti, com Alcorão e dentro das calças de Mohammed. Meu Criador é você e não tem como esquecer. Aonde que passa essa música, ela cativa as pessoas. Eu posso olhar no rosto das pessoas, na face, que ela cativa e tem um ritmo que é diferente das músicas árabes. Eu acho que sim. Eu não dou 100% de certeza, porque tem jovem que pode se apegar à música e não se apega ao Islã. أصبح للعرب وجود في الحكومة البرازيلية. يعني كان عندنا في الوزارة السابقة حوالي 4 وزراء من أصل عربي، والنهاردة عندنا نائب رئيس
رئيسة البرازيل ابن عرب اللي هو تامر، وهذا جعل للمسلمين لأولاد العرب شيء من الاحترام أكثر، وخاصة كما قلت إن بعض الأساتذة في أساتذة كتير النهاردة في الجامعات من أبناء المسلمين. كنموذج للاندماج العربي ونجاحه داخل المجتمع البرازيلي نرى لامع سمايلي، مسلم من أصل لبناني، ممثل لبلديته في البرلمان البرازيلي. Eu fui o 12º mais votado da cidade de Guarulhos, que é a segunda cidade do estado de São Paulo, o estado mais rico do Brasil. Eu fui eleito por 90%, os 90% dos meus votos são dos brasileiros em geral que me elegeram. Sim, 100% dos vereadores ou dos parlamentares da cidade de Guarulhos sempre votam com a gente nas questões que dizem respeito à comunidade árabe, à comunidade muçulmana. No dia da minha posse, foi votada uma moção em solidariedade ao povo palestino e contra os bombardeios israelenses ao povo palestino. 100% dos vereadores assinaram essa moção. O grande desafio nosso hoje é exatamente a questão educacional. Nós estamos trabalhando para darmos uma educação correta aos nossos filhos brasileiros de origem árabe e islâmica. Sou a Fabiana, diretora da Escola Islâmica Brasileira, e aqui nós temos uma história cheia de conquistas. Tendo o islamismo como base, nós procuramos formar indivíduos conscientes, cidadãos com um senso de responsabilidade social, com respeito aos direitos humanos e que participem e atuem no crescimento de si mesmo por meio de um ensino de excelência, sempre conscientizando os alunos sobre os conceitos islâmicos e a cultura islâmica. Sinto que aqui acho que é melhor, aqui tem lugar para rezar, tudo mais forte. أنا كمعلمة في المدرسة ممكن أأثر بالطالب قدامي، ممكن أعلمه قصة، ممكن أعلمه صلاة، ممكن يلتزم قدامي بصلاة. نحن الحمد لله عنا كل يوم عنا صلاة الظهر قبل ما نروح على البيت، كل معلمين مع طلابنا الحمد لله. إذا الطالب عندي التزم بموضوع الصلاة، الصلاة هي بتأمر بالخير، بتنهى عن الشر أو الحرام. الله أكبر الله أكبر
في العيد يجتمع المسلمون جميعا للصلاة والتكبير، ويحتفلون مع غيرهم من البرازيليين في جو مليء بالألفة والود. وفي كل مناسبة تزداد الوجوه، تبعث أملا ورسالة، وترسم بهجة وتعايشا ناجحا بين المسلمين وغيرهم في دولة البرازيل.